Da li je 70-godišnji finansijer iz Makedonije Dane Angelovski, koji je celo leto drmao javnost sa pričom o zabranjenoj ljubavi sa reality učesnicom Sofijom Janićijević, na kraju ipak popustio pred pretnjama? Samo nekoliko sati pre nego što je trebalo da razotkrije sve tajne na nacionalnoj televiziji, usledio je potpuni krah. Dok je Sofija u Beloj kući besnela i slala mu poruke "platit ćeš", Dane je navodno nestao sa radara. Šta se zapravo dogodilo? Da li su u pitanju ozbiljni problemi ili igra živaca koja je eskalirala do tačke pucanja? Ostanite sa nama do kraja jer vam donosimo sve detalje o šokantnom obrtu koji je ostavio celu regiju bez daha. Sve neposredno pred veliko finale Elite 9. Kako će Sofija reagovati kada čuje vest? Da li je ovo kraj priče ili tek početak najvećeg cirkusa na Balkanu? Pišite nam u komentarima šta vi mislite. Da li je Dane zaista ispalio Pink ili se krije nešto drugo iza svega ovoga? Lajkujte ako želite da vidite nastavak ove drame i podelite sa prijateljima koji prate Elitu. Neposredno pred veliko superfinale realitija Elita 9 dogodio se neočekivani preokret koji je izazvao brojne reakcije među publikom. 70-godišnji Dane Angelovski, koji je prethodnih meseci dospeo u centar pažnje zbog tvrdnji o navodnoj emotivnoj vezi sa aktuelnom učesnicom Sofijom Janićijević, u posljednjem trenutku otkazao je unapred zakazano gostovanje na Red televiziji. Tokom prethodnih meseci Dane Angelovski je u više navrata kroz medijska gostovanja i javna obraćanja, kako za Pink, tako i posredstvom njene opozicije, iznosio tvrdnje da je bio u ljubavnoj vezi sa Sofijom Janićijević. Tom prilikom iznosio je različite navode kojima je pokušavao da potkrepi svoju verziju događaja, tvrdeći da je njihova emotivna veza zaista postojala. Zbog toga je njegovo odustajanje od gostovanja izazvalo dodatnu pažnju javnosti, posebno imajući u vidu da je ranije najavljivao da će upravo u emisiji izneti sve detalje koje do tada nije javno otkrio. Dok su društvene mreže bile preplavljene nagađanjima o razlozima njegovog izostanka, pojavile su se brojne teorije. Dok jedni veruju da je jednostavno odustao od suočavanja sa pitanjima, drugi smatraju da je reč o mnogo složenijoj situaciji koja uključuje pritiske iz različitih pravaca. Ono što je posebno sumnjivo jeste tajming odluke, s obzirom na to da se sve odigralo tik pred samo superfinale, i to odmah nakon što mu je Sofija javno zapretila da će mu napraviti haos po izlasku iz Bele kuće. Sofija je priznala da je Dane spavao u kući njene majke u Ralji. Ja koliko znam, on je došao 2 nedelje pre mog ulaska. Mi tamo imamo dosta soba. On je spavao u gostinskoj sobi i prespavao je da se ne bi vraćao kasno uveče. Stvarno bi bilo greota da ne prespava kada je sve to doneo. Tada su u kući bili moja majka i prespavao je samo 1 noć, rekla je Sofija. Ova neočekivana odluka zaintrigirala je mnoge, pa su se pojavile i teorije o tome da li su svi dokazi koje je mesecima iznosio zapravo lažni i montirani, baš kao što Sofija sve vreme i tvrdi. Društvene mreže i vernu publiku realitija Zadruga 9 Elita potpuno je uzdrmao skandalozni video snimak koji se pojavio pre nekoliko meseci, na kojem se vide poljubac između Sofije Janićijević i ovog 70-godišnjeg Daneta Angelovskog. Dok javnost u šoku prati raspetljavanje ove romanse, Dane, koji je prethodno izneo brojne dokaze uključujući prepiske o slanju novca, izjavama ljubavi, pa čak i kupovini vereničkog prstena i burme, povukao je neočekivani potez.
Sofija je prvobitno poricala bilo kakav odnos sa znatno starijim muškarcem, međutim, tokom emisija pitanja novinara, saterana je u ćošak kada joj je saopšteno da je na polju objavljen snimak na kojem se njih dvoje ljube, grle i šetaju držeći se za ruke. Nakon toga Sofija je priznala da je bila u odnosu sa Danetom i to kako bi ga koristila i uzimala mu novac, što je naročito naišlo na osudu javnosti i ostalih ukućana. Veliku pažnju javnosti izazvale su i tvrdnje da posjeduje prepiske koje, prema njegovim rečima, potvrđuju da je Sofiji slao novac tokom leta, kao i da mu je izjavljivala ljubav. Pored toga Dane je tvrdio i da joj je kupio verenički prsten, a kasnije i burmu, zbog čega je čitava priča danima bila jedna od glavnih tema među pratiocima realitija. Uprkos tome što je ranije najavljivao da će u emisiji izneti kompletnu svoju stranu priče, Dane je u posljednjem trenutku otkazao gostovanje na Red televiziji. Njegova odluka odmah je pokrenula brojne spekulacije, a jedno od pitanja koje se najčešće postavlja jeste da li je razlog otkazivanja činjenica da bi pred milionskim auditorijumom morao detaljnije da obrazloži svoje tvrdnje. Istovremeno deo publike pita se da li iza ove odluke stoje neki drugi razlozi koji za sada nisu poznati. Afera reality učesnice Sofije Janićijević i Daneta Angelovskog iz Severne Makedonije mesecima je glavna tema kako u javnosti, tako i među učesnicima elite. Sofija je jedno vreme negirala bilo kakvu vezu, a potom je polako priznala pojedine detalje. On je sada rešio da stane pred kamere i ispriča sve. Samo 12 dana pred finale Elite 9 odlučio je da stane pred kamere ružičaste televizije i progovori o svemu javno. Na zvaničnim profilima Pink televizije najavljeno je njegovo gostovanje, a Sofija Janićijević ni ne sluti šta se sprema. Nakon njenog obraćanja, Angelovski odlučio da javno odgovori i iznese niz teških optužbi na njen račun, tvrdeći da je svojim postupcima najviše naškodila sopstvenoj porodici. Prvo ću da joj poručim da je ona sve samo i sebi uradila sa svojim lažima. Ukanalila je svog tatu da ne može da digne glavu, da ode na posao, izađe na ulicu, vidi se sa komšijama, jer on ništa ne zna šta se sve dešavalo i zato ga ne treba mešati uopšte. Sofija je totalno izgubljena, a zamišlja da je Bog i da sve zna. Koji je gluposti lupeta, ne znam kako je nije sramota, ali po svemu nema ona ništa od sramote, to je davno izgubila. Hoće i pokušava da se pere, ali ne može da se opere nikada, poručio je Angelovski bez dlake na jeziku. Istakao je da njene pretnje njega nimalo ne plaše i da ih smatra pokušajem da privuče pažnju javnosti. To su njene prazne priče, da će da me tuži i šta ti ja znam. To je samo priča za javnost. Sve je sama zakuvala i pojela. Ona 5 meseci priča, vergla, preti, sve to iz nemoći radi, izjavio je Dane. Na pitanje da li planira da stupi u kontakt sa Janićijevićevom nakon što se reality završi, Angelovski je bio izričit. Usput žestoko potkačivši njenu vezu sa Terzom. Nemam potrebe da je kontaktiram. Koga da kontaktiram? Gledate u oči i sve laže. To je njena neizlečiva bolest. Izgovara strašne laži. Zamislite, kaže nismo u vezi, a ima javno odnose na TV-u. Karma je loša stigla. Šta je radila kada je ušla? Milan, Anđelo, Murat, Viktor, Terza, sa svima je flertovala. Sa Terzom šta je radila i šta još radi? Blam. Moli, kleči, plače, a nikada ga nije volela niti će. Sve to je samo interes, rekao je
izrevoltirani Dane. Na kraju je najavio da će, kako tvrdi, tek izneti sve detalje o Sofiji. Postoje stvari koje ne zaboravljam i nikada joj neću zaboraviti. To što mi je psovala, vređala pokojnu majku. Šta me je sve ponižavala javno na televiziji. Ali šta je radila, to će joj se vratiti. Ja još nisam počeo da iznosim ništa, ali za sve ima vremena. Biće svačega. Mislim da će to biti najveći cirkus na Balkanu. Kakav se nije dogodio u istoriji, verujte mi. Zaključio je on za Pink i time ostavio javnost u iščekivanju novih, šokantnih detalja. I dok je cela publika bila u iščekivanju šokantnog razotkrivanja, stigla je vest koja je sve zatekla nespremne. Kako prenosi Nena opozicija putem Instagrama, Dane Angelovski nije odustao od gostovanja zbog straha ili kalkulacije, već zbog zdravstvenih problema koji su nastali tokom puta ka Srbiji. Dane je uredno krenuo za Srbiju sa svojim prijateljem jutros oko 10 časova. Nije se osjećao najbolje, ali s obzirom na temperaturu vani i na to da je danima imao previše posla na gradilištima, nije obraćao previše pažnje. Nakon čekanja na granici i ulaska u Srbiju mu je pozlilo. Započela je izvesna Nena. Nikako nije želeo lekarsku pomoć i želeo je da nastavi put, ali s obzirom na njegovo stanje inače, to je bilo suludo. Safet ga je naterao da ga ipak doktor pregleda. S obzirom da nisu bili daleko od granice, najbliže im je bilo da se vrate do Kumanova. Prilikom pregleda dalje putovanje su doktori totalno isključili, navela je Nena. Ove informacije bacaju potpuno novo svetlo na celu situaciju. Da li je Danetu zaista pozlilo na putu ili se radi o pokušaju da se izbegne suočavanje sa kamerama? Prema rečima izvesne Nene, Dane je želeo da nastavi put uprkos lošem stanju, ali su ga prijatelji i lekari ubedili da to nije pametno. S obzirom na njegove godine i zdravstveno stanje, bilo bi neodgovorno da nastavi put. Temperatura je visoka, a on je već danima naporno radio na gradilištima. Sve to je uticalo na njegovo stanje, dodala je Nena. Međutim, deo javnosti sumnja u ovu verziju priče, smatrajući da se radi o dobro isplaniranom bekstvu kako bi se izbegla direktna konfrontacija sa Sofijom i njenim advokatima. Ono što dodatno podstiče spekulacije jeste činjenica da se Dane ranije hvalio da posjeduje neoborive dokaze koji će razvaliti tetovku i da će napraviti najveći cirkus na Balkanu. Njegove reči da još nije počeo da iznosi ništa ostavile su publiku u neverici. Da li je njegovo zdravstveno stanje zaista ugrozilo planove ili je reč o taktičkom povlačenju pred velikim finalom? Stručnjaci za medije i psiholozi ističu da ovakvi potezi često dolaze kada akteri shvate da su se zaigrali previše opasnom igrom. Sofija, koja je u realitiju više puta pretila Danetu da će platiti za sve ovo, za sada nije komentarisala vest o njegovom zdravstvenom stanju. Naravno, ona nije ni upoznata sa svim detaljima jer se nalazi na imanju u Beloj kući. Međutim, njeni postupci govore sami za sebe. Već ranije je izjavila: retard jedan bolesni sa jednom nogom u grobu. Našao je mene da blati. Sa njim ću na sve moguće načine da se sudim. Ove reči sada dobijaju sasvim novu težinu kada je Dane fizički van igre. Da li je Sofija svesno ili nesvesno doprinela njegovom zdravstvenom stanju svojim pretnjama? Psiholozi upozoravaju da ovakav javni pritisak može imati ozbiljne posljedice po mentalno i fizičko zdravlje starijih osoba. Međutim, medijski analitičari primećuju da je ceo slučaj Daneta i Sofije postao fenomen
koji prevazilazi okvire obične reality drame. Radi se o priči koja uključuje elemente finansijske manipulacije, emocionalnog ucenjivanja, generacijskih razlika i potrage za senzacijom. Dan je u više navrata isticao da ga je Sofija ukanalila i da je sama sebi sve uradila, dok Sofija tvrdi da je on samo opsednuti fan koji je želeo da je kontroliše novcem. Istina se kao i obično nalazi negde između, ali javnost želi spektakl. U međuvremenu Sofija nastavlja sa svojim nastupima u realitiju, svesna da je Dane van igre, makar privremeno. Dok čekamo dalji razvoj događaja, jedno je sigurno. Priča o Danetu i Sofiji još uvek nije završena. Bilo da se radi o zdravstvenim problemima, taktičkim povlačenjima ili novim šokantnim otkrićima, ova afera će nastaviti da okupira pažnju javnosti. Pitanje koje svi postavljaju glasi: kada će Dane ispuniti svoje obećanje i izneti najveći cirkus na Balkanu? I da li će Sofija biti spremna da se suoči sa onim što on sprema? Odgovori na ova pitanja možda će stići veoma brzo, ili će nas pak čekati još meseci nagađanja i spekulacija. Jedno je sigurno, publika neće prestati da prati ovu priču sve dok se posljednja rečenica ne izgovori. I na samom kraju, dragi moji gledaoci, da sumiramo sve što smo danas saznali o ovoj burnoj aferi koja je uzdrmala javnost neposredno pred samo finale Elite 9. 70-godišnji Dane, finansijer iz Severne Makedonije, trebalo je da stane pred kamere Red televizije i iznese sve detalje ovog odnosa sa Sofijom Janićijević. Međutim, do toga nikada nije došlo jer je, kako prenosi izvesna Nena opozicija, doživeo zdravstveni kolaps na granici prilikom puta ka Beogradu. Doktor mu je zabranio dalje putovanje i vratio se u Kumanovo na oporavak. Pitanje koje sada svi postavljaju glasi: da li će se Dane ikada pojaviti pred kamerama i ispuniti svoje obećanje? I šta će se dogoditi kada Sofija izađe iz realitija i suoči se sa svim što je rečeno i urađeno? Pišite mi u komentarima ispod videa. Da li verujete da je Danetu stvarno pozlilo ili mislite da je ovo samo izgovor da ne izađe pred kamere? Šta vi mislite? Koji je po vama veći krivac u ovoj priči? Sofija, koja je, kako sama priznaje, koristila Daneta za novac, ili Dane koji je prema Sofijinim rečima samo opsednuti fan koji je želeo da je kontroliše? Kako će se ova priča završiti? Da li će Dane ikada izneti te neoborive dokaze o kojima stalno priča? Šta vi mislite o Terzinom ponašanju? Da li je on žrtva ili saučesnik u celoj ovoj drami? I na kraju, da li Sofija zaslužuje da pobedi u Eliti 9 nakon svega što se desilo? Lajkujte video ako želite da nastavimo da pratimo ovu priču i donosimo vam najnovije informacije. Pretplatite se na kanal i uključite zvonce kako ne biste propustili ni jedan detalj ove afere, jer verujte mi, ovo još nije gotovo. Podelite video sa prijateljima koji isto prate Elitu i žele da znaju sve o Danetu i Sofiji. I komentarišite naravno. Vaše mišljenje je meni važno i svaki komentar pročitam. U narednim danima očekujte nove informacije o Danetovom zdravstvenom stanju, reakciju Sofije kada čuje šta se desilo, kao i Terzino obraćanje na nominacijama koje je najavio. Također, ako Dane bude u mogućnosti, možda ćemo konačno dobiti priliku da čujemo njegovu stranu priče u potpunosti. Pratite kanal jer dolaze nove, ekskluzivne informacije koje ne smete propustiti. Hvala vam što ste ostali do kraja. Vi ste najbolja publika na svetu. Doviđenja do sljedećeg videa. Veliki pozdrav!